रूपम तस्सग्रजं मुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवसं प्राप्तजस्य प्रथितकृपया श्रीगुरून् तं नतोऽस्मि। शान्तकरं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमयं भगवते वासुदेवाय नमयं भगवते वासुदेवाय नमयं भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवत स्वरूपं। नमयं भजामहे भगवत स्वरूपं नमयं भजामहे भगवत स्वरूपं। श्रीवृंदावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवश्च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सर्वाग्रे मुदि दिव्य ज्ञान प्रदाता कुल शक्ति कृष्ण प्रकाश अमृति गुरुपाद पद्म परिव्राजकाचार्य वर्ज नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति प्रसाद मधुसूदन गोस्वामी गुरु महाराज श्री आचलोचन दंडवत ज्ञापन करी তিনি নিত্যধাম থেকে প্রশ্ন হোক অথবা শিক্ষা গুরুপাদ পদ্ম নিত্যলীলা ত্রিদিন ভক্তিলীলা বিষ্ণু মহারাজের শ্রীচরণ কমল বন্দনা করি তিনি নিত্যধাম থেকে ধনপতি কৃপা বাড়ি বর্ষিত করুক। অথবা শিক্ষা গুরুপাদ পদ্ম সাদৃশ্য পরম পূজ্যপাদ আজকে হেন মহতি সভার মধ্যমণি পরম পূজ্যপাদ ত্রিদুরী স্বামী শ্রীমদ ভক্তি অমৃতানন্দ ভারতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ কমলে দণ্ডবোধ জ্ঞাপন করে তাহার কৃপা শিবা যাঞ্চা করি। অতঃপর সর্ববৈষ্ণববৃন্দ শুধু ভক্তবৃন্দ মাতৃবৃন্দ সকলের চরণে যথাযোগ্য প্রণাম প্রণতি জ্ঞাপন করে সকলের আশীর্বাদ শিরোধার্য করে ভগবত আলোচনার জন্য যত্ন করার চেষ্টা করব। হরে কৃষ্ণ।